Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dear student, rahimakumullah. See you again in English course. We are now discuss about descriptive text. We are still in chapter 6. So our discuss today is related with our lesson yesterday about simple present and habitual action. This chapter arranged by Arif Rahman Hakim, Arni Purlika, and Ima Amalia. I'm sure that you have many questions in your mind. What is descriptive text? Yeah, we can define descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Descriptive text adalah sebuah teks yang mengatakan seseorang atau sesuatu itu seperti apa. Tujuannya adalah menggambarkan dan mengungkapkan orang tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu. We got some new words here, some vocabularies. Purpose, synonym aim, goal or destination. Describe, synonym explain, clarify. Reveal, discover, mengungkapkan atau menguak. The structure of descriptive text. Struktur yang membentuk teks deskripsi. There are two. The first part, identification. Identifikasi, pengenalan. Contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Di identifikasi ini berisi tentang pengenalan tokoh berupa seseorang, somebody, place, suatu tempat, animal, binatang, or object atau objek apapun yang akan kita gambarkan dengan kata-kata. The second part is description, penggambaran. Contents of description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, anything related to what the writer described. Jadi di bagian 2 di deskripsi ini memuat sebuah penggambaran dari sesuatu, penggambaran objek ya, seperti berupa binatang, barang, tempat, atau seseorang. Dengan apa penggambarannya? Dengan penampakan luarnya, dengan bentuknya. Kita gambarkan bagaimana warnanya, atau sesuatu hal yang berhubungan dengan objek yang penulis ingin gambarkan. Oke, penjelasan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri teks deskripsi.
Di sini kita akan belajar tentang dua ciri teks deskripsi aja. Yang pertama adalah simple present tense yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada dua jenis kalimat simple present. Yang pertama kalimat verbal, ada kata kerjanya, verb 1 bisa ditambah s atau es kalau orang ketiga tunggal. Contohnya, cat always sleeps in the morning. Karena cat ini orang ketiga tunggal atau kita ubah dengan it, jadi kata kerja tidurnya kita tambah es, sleeps in the morning. Bagaimana kalau yang selanjutnya adalah kalimat nominal, tidak ada kata kerja actionnya, kata kerjanya diganti sama to be, is, am, are. Contohnya, my rabbit is cute. Kelinciku imut. Cute ini kata sifat, jadi harus dibantu dengan to be, is. Ciri yang kedua dari teks deskripsi adalah menjelaskan objek dengan kata sifat. To clarify noun using adjective. Contohnya, biasanya memuat dalam sebuah judul ya. A beautiful beach. Pantai yang indah. The highest hill. Bukit tertinggi. An unforgettable moment. Sebuah peristiwa yang tidak terlupakan. The example, contoh descriptive text. We got the title about my rabbit. The part 1, identification atau pengenalan. I have a rabbit. I give him a name Abiad. He is very cute and funny. Di kalimat pertama ini tentang pengenalan tokoh yang akan kita gambarkan. Di sini kebetulan tokohnya tentang animal atau sebuah kelinci. Ini di penulis memberikan nama kelinci adalah Abiad. Disebutkan ciri yang pertama imut dan juga lucu. Struktur yang kedua yang membentuk teks deskripsi adalah description atau penggambaran yang lebih detail, more detail. His fur is white and has little black spots. He has long ears and a short tail. He also has cute red big eyes. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. When I released my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere and hard to catch. So I could just put him on his cage because I'm afraid that he might run away. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Di sini, di struktur 2, description, penulis menjelaskan lebih detail tentang sifat-sifat Abiad atau kelincinya. Bulunya yang putih, mempunyai total hitam. Kelincinya ya jelas bertelinga panjang dan berekor pendek. Dia imut, matanya merah besar. Kelincinya suka makan wortel dan juga sayuran lainnya. Paragraf selanjutnya dia tambahkan keterangan ketika dia melepas kelincinya dari kandang. Kelinci ini berlarian atau berlompatan kemana sehingga susah untuk ditangkap. Jadi si penulis takut kehilangan kelincinya, maka dia terus menyimpannya di kandangnya dan tidak melepasnya lagi karena dia takut kehilangan kelincinya.
The next text. My routine during pandemic. I usually wake up at 4 o'clock in the morning. I never forget to tidy up my bed and clean it up. Then I take a bath and pray. After that, I have my mother to prepare the breakfast. And then I have breakfast with my family in the dining room. We usually have warm tea, meal and fried rice. Then I go to special room or musola yard as a class during pandemic of COVID-19 to study virtually until duhur prayer. And then I have lunch with my mother. After that I take a nap. I always take a bath at 5 p.m. in the afternoon after doing sport with my friend. Then I recite Holy Quran while waiting the time for praying. After I pray, I and my family have dinner together. And then I read a book and prepare the lesson for the next day. I go to bed at 9 p.m. That's all my activities starting from waking up until going to bed. Thank you. Kalau kita perhatikan, habitual action yang dilakukan oleh si penulis di sini, dia verbnya selalu menggunakan verb 1, seperti bangun, wake up, bukan woke up. Forget atau forgotten verb 3-nya. Take a bath bukan took a bath. Help bukan helped. Prepare menyiapkan bukan prepared. I have breakfast. Kalau verb 2 dari have adalah had. Go bukan went. Study dan lain-lain. Dan juga kalau kita perhatikan kalimat dalam kalimat simple present ini, dia menggunakan frekuensi. I usually, in the morning, in the afternoon. Ini menunjukkan bahwa rutinitas yang dia lakukan berkelanjutan setiap harinya. The third example and the last, this is about my lovely daughter. I have a daughter. Her name is Khadijah. She is 4 years old. She has white skin. Her nose is not so flat. Her hair is short, black, wavy hair. She is cute. She always smiles with someone who calls her name. She has a unique habit. She likes sucking her left thumb. She is 18 kilograms. And she is able to ride a little bike, takes a bath, and get dressed by herself. She likes imitating the new word and song. His favorite kids song is Goes, popularized by DNA Aditya. I always teach her to do everything by herself. Di teks ketiga ini, si penulis menempatkan judulnya My Lovely Daughter. Di identification, dia mengenalkan tokoh atau person yang akan dia gambarkan adalah sebagai anak perempuannya yang bernama Khadijah dan juga umurnya. Lalu kalimatnya description. Si penulis menjelaskan lebih detail lagi tentang ciri-ciri secara fisik
tentang anaknya, anak perempuannya, seperti kulitnya, hidungnya, rambutnya, dan juga kebiasaan uniknya seperti sucking her left thumb atau ngempeng jempolnya. Sekian contoh teks yang ketiga. That's all our material today about descriptive text. Thank you very much for your nice attention. Good luck and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.